Mali slani lisnati trokuti, odlični za grickati kad bi nešto slano, a u stvari su to ostaci. Glavni recept su kronaci sa čokoladom. Inače nisu pretjerano ni skupi u trgovinama, ali ako bi kupili negdje 10 komada, nije to više niti tako beznačajno. Sto grama maslaca spremite u duboko zamrzavanje do upotrebe, znači oko sat vremena. 250 grama čvrstog jogurta, može i tekući, a u stvari je zaista svejedno. Petsto 50 grama glatkog pšeničnog brašna, 10 grama soli, 12 grama šećera, paketić suhog Digo kvasca 7 grama, pola decilitra ulja, znači 50 ml, 1 decilitar, to je 100 ml vruće vode. Sada je mješavina mlaka, a takva upravo mora i biti. Malo istog brašna da se ne lijepi za podlogu. Ostaviti da se diže samo pola sata. Debljina je nešto manje od 1 cm, a promjer je 50 cm. Dvadeset 25 grama maslaca spremite natrag u duboko zamrzavanje, trebati će vam koju minutu kasnije. Pecite odmah bez čekanja 18 minuta na 200 stupnjeva bez ventilatora ili 14 minuta s ventilatorom na vrući zrak. Ohladite oko 20 minuta. Premažite jajetom, posipajte sjemenkama sezama i peći na isti način kao i kronace. Sedamdeset 5 grama bijele čokolade,
1 decilitar to je 100 ml mlijeka. Čokoladne mrvice. Na mom kanalu gledajte više od 1000 video recepata.